ବାପ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ବାପ ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପୁଅ ସାଇ କ'ଣ ହଉଛି? ବାପାକୁ ମାରୁଛୁ? ସାଇ ବାପାକୁ ମାରୁଛୁ? ସାଇ ପଡ଼ିଯିବୁ। ଟେକି ନେଇଯା ପଡ଼ିଯିବ, ଗଳି ପଡ଼ିବ। ନେଇ ବାପାଙ୍କ ଚଷମା ନେଇଯାଇଛି। ଇଏ ବି ବାପାଙ୍କ ଚଷମା ସିଏ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଦେଖ କେମିତି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଛି ସାଇ। ସାଇ କେତେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ଦେଖ। ସାଇ କି କେଚଡ଼ ହଉଛି। ଓ ବାପାକୁ ମାରେ, ବାପାକୁ ମାରେ ସାଇ, ବାପାକୁ ମାରେ, ବକ୍ସିସ୍ ମାରେ। ଡବଲ ଡବଲ କରିଦେଲୁ, ଡବଲ ଡବଲ ମାଡ଼ ସାଇ, ଡବଲ ଡବଲ ମାଡ଼। ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଟ୍ରଚ ସାଇ। ସାଇ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି। ଭାଇମାନେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିକି କୁହ ସାଇ ଦୁଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ପଠାଅ ସବୁ ସାଇର ଦୁଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ସେ ଆହୁରି ଭୟାନକ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ମୋବାଇଲରେ ବି ଟ୍ରଚ ମରା ହଉଛି। ସବୁ ଜାଣିଛି ସାଇ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ପ୍ରବଳ ଜୋର ଖରା ହଉଛି। ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାପା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଗାଡ଼ି ଏଠି ଥୁଆ ହେଇଯିବ। ମା ଦେଖ ଏଠି କେମିତି ପାରା ଚଢ଼େଇ ସବୁ ହଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆସିକି। ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ହଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ଧୋଇଥିଲି ଗାଡ଼ି। ମୋ ବାପା ସେଠି, ଆମର ସେଠି ଠାକୁର ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି ତ, ବେଲଗଛ କତିରେ ଠାକୁର ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି। ବାପା ସେଠି ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ବାପା ସେଠି। ସାଇ ଦୁଷ୍ଟ କ'ଣ ହଉଛି ମୁଁ ଦେଖିବା। ତ ଛାଡ଼, ତ ଛାଡ଼। ସାଇ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସାଇ ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲା। ବାପା ଗୋଡ଼କୁ ମୋଡ଼ି ପକେଇଲା। ବାପା ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ି ଦେଇଛି ସିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଇ ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲା। ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ସାଇ। ଗାଇସ୍ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆଜି ଆମର କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଆଜି ଆମର ଏଠି ଶାଗ ହବ। ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ଅଛି ଟିକେ ଡାଲିଦବା। କ'ଣ ଅଛି କାଲି ରାତିରେ ରୁଟି ହେଇଥିଲା, କେହି ଖାଇନି, ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର ରୋଷେଇ ଘର। କାଲି ରାତିରେ ସବୁ ଭଜା ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି।
चल देखिए साई कौन कौची साई कौन है जी माइल तो बुझा बापा को बुझा ना मुझे मो पुओ को माइल ना मो तो पुओ कांदी बुझा मत को जा बुझे कांदी कटक के नहीं जीव गोड़ तो मोड़ी देछि बेक मोड़ देछि गोड़ मोई पुणी साई माइला पुणी साई बापा को माइला कामो दो तो चिर दो आज सकाल ब्लॉग से मोर फास्ट ब्लॉग थिला माने आम फैमिली मो बो को देखैली मो नुआ बो को देखैली आम पुओ देखिल मो भाई की देखिल मो बापा को भी देखिल ये देख आम रोसे हो रोसे चुली आज हम यही तरकारी हम सब এটা আমার ফার্স্ট গেট আমার ফার্স্ট গেট সেটা আমার চৌরা भी ଅଛି भाई मैंने ये वीडियो को एते सब्सक्राइब करो एते लाइक शेयर करो जमती कि पूरा 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 लक्षे 2 लाख व्यूज जीव वीडियो समस्त सपोर्ट करो ये देख मो पुओ कि पदा को चप्पल पिंधि बाहर लाइन देख ये मो पुओ चप्पल पिंधि पदा को बाहर लाइन चप्पल हाथे धरी बुलुछि चप्पल मोड़ो चिपो तो सांग मैंने आ गए वीडियो आसे पर्यंत ए वीडियो को बहुत ढेर सारा भल पाइबा दियो बहुत शेयर करो लाइक करो कमेंट भी करो मो पुअर वीडियो केमती लगिला फिर नेक्स्ट गोटे वीडियो आनिया पर्यंत से पर्यंत बहुत सारा भल पाइबा आपण मन को मते भी भल पाइबा दियो साई क्वाड जानी एडी आज ब्लॉग को मु एंड करची धन्यवाद।